I'm gonna wear this in volleyball. Ano mo dislawin? JN for life. Shein for life for Look Jenny. at this. Kanaan Crocs. So nice crop. Kuno nak patanawa. Diba ay pagayod. Duha kita saan? Saan na? Let me see this. Excited gid ko na yan ang kuan. Excited siya sa iyang sapatos nga bag-o. Gaan na? Kana? Yes. Ano? Wala gaan. Ito ka lang. Sobra kagaan. This one is for para sa iyang Crocs. This one? Wala dako lagi na anak. No, don't worry. It's gonna fit in. Look at Wow. that. Bale, kanindot na. Asa tong isa? Ano? Nadubol pag yun ako anang isa. Terno ta. Yes. Partner in crime. Char! Sige ba na sa kuha, no? No. Sige. Oh, football. Football pag yun ang nakabutang. Alright. Kaniday, kana. This is mine. I know it's yours. Only that one? Yeah. Oh, there is pants. Cute. Unsay size? 11. 11 ang isa ang pants niya mo. Hala, ka-cute. So cute. How about this one? Kana. Abrihe. Mahal po na. That is yours, dai. Oh, so nice. Nindot siya. Tanawa. Look Alikod at ka na. Tanawa din that. likod. Nindot kayo siya na. Nice. Kuan siya no? Kot. Hindi. Wala ka nindot. Nindot ang kuan. Texture. Where's the... Kana. Ako ama na. Oh, yes. Abrihe po. Ako ama na kuan. Kanang cycling. Yours, cycling. Yes, that's my cycling. Oh, is this... Hmm. Too nice cycling. Yes. Where's the other one? This one. Naduha din ako buok. Nindot. And about Wala kang this din. one. Kuna na? Okay na na? Asa na? Asa ka na? Ako ang sandal di ay. Okay na. Oh, fancy package. Papansi, kanindot sa packaging. Kuada? So nice. Wala kanindot. OMG. Mura siya kuan. Daw. Nindot yun yung mga Shein ba? I know. Look at this. 10, 11. This is Wala ka, nindot kayo mo. This is my... Oh, sorry, go. Anita Maxwell. Pantahi. Look at this. So cute. Pantahi. Okay ni. Kuan man ni sa kanang sanaong guys. How about this one? Sanaong ni. Ano ko ala? Og kani guys, oh. Kuan man ni siya kanang Shigwam. This yours. kuan man ni siya. Aloe vera nga kuan. Dako lagi siya, abi na ko gagmay. Alay kanindot. Iba na. Og kaning paarte, Shiglam. Kanindot sa packaging guys. This Oh. nice too. How about this one? Let's open this.